دقائق وحديثنا باش يكون حول تونيزيا ريتيل دايز الدورة الثانية من 6 و 7 فبراير 2024 لو رونديفو دي بروفيسيونيل دو ريتيل دو اي كوميرس. هذاك علاش حاضرة بحذنا ضيفتنا اليوم السيدة لميا تريتر قاعدة بحذنا موجودة بحذايا هنا. مرحبا بك سيدة لميا. ميرسي عايشك. شكرا لك على الحضور. وحديثنا كما كنا ذكرنا على التونيزيا ريتيل دايز. خلينا نحكيو ساعة مبدئيا على ليفينمون في حد ذاته. خليني نفكر زي السيدة لميا تريتر هي سي او ايسبرغ ايجنسي. على شنو نحكيو بالضبط 6 و 7 فبراير؟ شنو اللي يستنى في الناس؟ Donc un événement, un meeting pour être exact, donc la deuxième édition de Tunisia Retail Days. ومش نحكيو cette année يعني الثيم نتاع l'édition هذيا les leviers de croissance et de performance pour améliorer sa croissance dans les entreprises, pour améliorer sa performance. Donc l'amélioration de la performance des entreprises في القطاعات هذيا تحديدا. في القطاعات الفونت en détail يعني الريتيل. Tous ceux qui vendent en détail سواء مثلا ناخذوا لي زانسين ديستريبيوشن ولا لو سيركوي تراديسيونيل الحوانت اللي يتباع لهم. دونك هذوما الكل نتعاملوا معاهم، لي مارك تونيزيان يتعاملوا معاهم. دونك سواء هما يتعاملوا معاهم سواء اوسي تلقى des marques qui ont leur propre point de vente. Donc c'est l'occasion d'améliorer leur croissance et leur performance en collaborant avec des experts qui seront là. هو اللي جلب انتباهي الحقيقه باش نحكيو شويه على ليزيكسبير وفما برشا ناس مع اسماء حضورهم مهم جدا في ليفينمون. اللي تحكي فيه وصلني الحاجه اللي مش تربطوا ما بين حاجتين اللي هما الريتيل بشكل مباشر، لكن كل ما يتعامل كما قلت انت كل من يتعامل مع هذه المؤسسات. انا شفت حتى دي انترفينون اللي مختصين في حاجات اخرى، معناتها مختصين في الكوميونيكاسيون باغ اكزومبل. معناتها يا بوكو دومين اللي موجودين في لي نوفيل تكنولوجي موجودين في وسط الحضور سيدة. Oui, tout à fait. خاطر البروبليماتيك هي ولا la gestion d'un point de vente se fait soit à l'intérieur, soit en communiquant avec l'extérieur, avec le consommateur. Donc, comment on gère notre point de vente? Quels sont les outils de performance et qui sont en perpétuel développement, et aussi la relation avec les clients qui est en train, le consommateur qui est en train de changer. Donc les points de contact avec les clients, pas qu'à physique lié sur le point de vente uniquement, mais aussi digital. Donc c'est l'occasion de voir comment se développer son équipe commerciale, ses outils de mesure, de performance. Voilà. شنو باش نلقاو بالضبط ايام 6 و 7؟ شنو اللي استنى في الناس؟ Donc l'événement sera sous forme de 4 ateliers, de 4 conférences, 10 ateliers, 2 panels et un interview et bien sûr un espace exposant. Donc on va aborder lors de cet événement plusieurs thèmes d'actualité اللي كما قلت لك مش نحكيو على غسو، مش نحكيو على الكوميرس فيجيتال، مش نحكيو على الميرشودايزينغ، مش نحكيو على الكي كوميرس، مش نحكيو على النيغوسياسيون كوميرسيال، مش نحكيو على الديفلوبمون كوميرسيال. Beaucoup de thèmes qui seront là pendant cette édition. On va parler aussi de Made in Tunisia avec des experts qui exportent leurs produits dans différents pays. Est-ce qu'on a un Made in Tunisia? Comment il doit être? Quels sont les défis pour le Made in Tunisia? Sur quel marché on peut exporter. Donc il y aura plusieurs thèmes d'actualité qui seront abordés lors de ce meeting. Il y a aussi des workshops. أنا شفت اللي فما كيف des ateliers باش يقع تنظيمهم في إطار الريتيل دايز. Oui, tout à fait. Il y aura 10 ateliers interactifs اللي مش يكون فيهم les participants. Ils vont être donc en groupe et ils vont travailler sur des thèmes particuliers qui peuvent leur aider à utiliser des outils pour être plus performants dans leur quotidien. Voilà. دونك فما معناتها إضافة إلى الطرح يمكن لو سافوار فير نتاع برشا مؤسسات اتسيتيرا، فما زاد الناس نجم تجي هي بيدها تنتفع بخبرة سابقة بمعطيات يمكن ما كانتش تعرفها. الأبواب مفتوحة للناس الكل ولا اللي تصير عملية التسجيل لي بروفيسيونيل يونيكمون؟ Voilà. Donc la cible نتاعنا
اما يكون des directeurs généraux, des directeurs, un directeur commercial, et je يكون un chef de produit, un responsable marketing, un responsable trade marketing. هذوما des métiers qui sont spécialisés dans le retail. Catégorie manager, يلزم يكون merchandiser, et je m'écoute aussi un responsable de point de vente, un responsable d'une équipe commerciale. Donc, هذوما la cible qui pourrait être intéressée par l'événement. شنو القطاعات اللي باش تكون حاضرة وقت اللي نحكيو على الريتيل؟ شنو كي نقول القطاعات نحكي على اختصاصات المؤسسات تحديدا معناتها شنو على شنو قاعدين نحكيو بالضبط؟ Quand on parle du retail, مادامك انت كل شيء مادامك انت vous faites de la vente en détail, donc تنجم تكون optique مثلا ينجم يكون حانوت ceux qui vendent des chaussures, ينجم يكون ملابس جاهزة, ينجم يكون enseigne distribution avec leur point de vente الكل, ينجم يكون السيد اللي عنده son propre point de vente. D'ailleurs, il y aura, si Mohamed Ben Meziane va nous présenter des chiffres sur le commerce traditionnel. Le commerce en général, في تونس 75% est réalisé par le commerce traditionnel et 25% par le commerce moderne. Donc, c'est l'occasion de connaître comment l'état des lieux et le comportement l'ISAR en 2023 par rapport au 2022, et c'est l'occasion d'avoir aussi une idée sur les tendances sur le marché. Donc حتى الناس اللي تحب تكتشف شويه شنو اللي صاير عام بعام نجم تكون حاضره باش تفهم شويه. هنا في تونس والبرا خاطر on aura des experts internationaux باش يعملوا لنا des store tour, شنو لي كونسيبت غانيون, فما جديد في الدومين. Donc, c'est l'occasion de voir tout ça. Ce sont 2 jours. On actualise nos connaissances. Intense. Voilà, 2 jours intenses, c'est vrai. Exactement. Et il y aura beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes d'actualité. Voilà. ميساج دوك خلينا باش نختموا حكيت على لي تيم. كان تحب في الاخر بكل نختموا جوستومون شنو اهم لي تيماتيك اللي باش يقع الحديث عليهم في اليومين هذوما باش تعطي فكره للناس. D'accord. Donc on va faire un tour du monde كيما قلت لك sur les concepts nouveaux concepts gagnants. باش نحكيو على الكو كوميرس, مش نحكيو aussi على les visites commerciales, comment elles peuvent être très efficaces. Aussi مش نحكيو comment mettre en place et suivre vos KIP retail avec Sisa Lahatia. Aussi on va faire un atelier qui sera animé par Ali Layari, de la direction de la marque, directeur de la marque MG. Mais je n'ai à l'engagement client à l'ère de la data. Aussi, on va parler du merchandising avec Frédéric Péredo. Aussi, on va parler d'un concept جديد اللي هو le digital commerce avec Maxence Displer, c'est un spécialiste. C'est un concept جديد ou en vogue توا البرا. Aussi, on va faire une interview avec si Yemen Jafar et si Mohamed Elias Loumi du groupe Rose Blanche. Et on va parler ici l'une des solutions pour les marques, surtout dans un marché qui est en crise, l'innovation. Comment les marques peuvent innover en créant de nouveaux produits, en répondant à des besoins. Ils créent eux-mêmes un besoin jadid. Même en situation de crise, même en temps de crise. Tout à fait, tout à fait. On va parler l'importance de la prise de décision avec Mourad Jrad, directeur général des listes distribution. Aussi, on aura l'occasion aussi de parler de la gestion des opérations de trade marketing avec un expert tunisien, Zakaria Glenza. Donc grosso modo c'est ça. Voilà. Donc نهارين برشا لقاءات برشا خاصة نحكيو على vraiment le savoir faire معناتها في برشا ميادين الكل في علاقة بالريتيل. دونك نجموا تكونوا حاضرين تدخلوا دايوغ جو كخوا لو سيت قدامي تونيزيا ريتيل دايز نجموا تدخلوا تلقاو التفاصيل حتى كيفية المشاركة بالضبط وتكاليف المشاركة تلقاوهم الزوز موجودين
موجودين sur www.tunisiaretaildays.com. اكزاكتومون فوالا. فما شكون سالني على الفيجيتال، هو الخلط ما بين الفيزيكال والديجيتال، هذا هو Tout à معناتها. fait. Le contact avec le client se fait sur le point de vente, c'est le physique, ou digital à travers tout ce qui est digital. Exactement. Donc, comment avoir, donc, le multicanal, il y a beaucoup d'une omnicanal, donc comment regrouper ça et faire une stratégie gagnante pour le client. شكرا لك سيدة لميا تريترسي وايسبرغ ايجنسي. نفكركم الحدث باش يصير ان شاء الله ايام 6 و7 فيفري 2024، وتفاصيل كما قلت لكم سيدة ليلى تلقاوها على تونيزيا ريتيل دايز. ميرسي encore une fois. Merci à vous. وبالتوفيق. Je tiens aussi à remercier tous nos sponsors et tous nos partenaires, particulièrement Express FM. Merci beaucoup. شكرا لك. وقعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. اخبار الاقتصاد العالمي توصلكم مع هاجر بوجمعة بعد لحظات في ليكو انترناسيونال.